अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तो सुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, आज की वीडियो हुंज़ा की है और जैसा कि आप टाइटल में देख चुके हैं कि अल्टिट और बल्टिट जो दो किले हैं हुंज़ा के अंदर, उनके मुतल्लिक़ वीडियो। और ये वीडियो हमें हमारे बहुत ही अच्छे हमारे भाई जो कि बड़े शुरू दिन से जो हमारे चैनल के साथ वाबस्ता है, हमारी सारी वीडियोस देखते हैं, फ़ारूक दत्तारी साहब, वो अपने स्टूबर पर गए हैं तो उन्होंने ये खूबसूरत तरीन क्लिप्स बनाकर हमें इन दोनों किलों के भेजे हैं। अल्टिट किले के बारे में अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है, यानी कि हुंज़ा में, और करीमाबाद, और जिसे वहाँ के हुक्मरानों ने अपनी ताकत को ज़ाहिर करने के लिए तामीर करवाया था। 14वीं और 15वीं सदी के दौरान शुमाली पाकिस्तान में कई छोटी और ख़ुद मुख्तार रियासतें मौजूद थीं, जिनमें से दो हुंज़ा और नगर हैं। ये दोनों रियासतें रवायती तौर पर एक दूसरे की मुखालफ थीं और दोनों दरिया हुंज़ा पर आमने सामने वाक़ थी। बुनियादी तौर पर अल्टिट फोर्ट को महल के तौर पर तामीर किया गया था, लेकिन बाद में इसमें दिफाई वाच टावर तामीर किया गया और इसे किले में तब्दील कर दिया गया। इन दिनों रियासतों के हुक्मरानों को थामू या मीर के नाम से जाना जाता था। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इसे एक चट्टान के ऊपर 6 मुख्तलिफ दर्जों में तामीर किया गया। इलाकाई रिवायात के मुताबिक इस किले को तामीर करने वाले माहिरीन बल्तिस्तान से आए थे। सन 2007 में इस किले को लोगों के लिए बतौर सियाती म्यूज़ियम और सकाफ़ती मरकज़ के लिए दोबारा खोल दिया गया। बाद में यहाँ सियासी और समाजी तब्दीलियों की वजह से इस किले ने अपनी रौनक खो दी। अल्तिट का किला जिस इलाके में वाक़ है, वहाँ से कदीम शाहराह रेशम गुज़रती है, जिससे कभी ताजरों और काफ़िलों का गुज़र हुआ करता था। सन 2006 से 2009 के दरमियान आगा खान ट्रस्ट की जानिब से इस किले की तामीर नौ का आगाज़ किया गया। 15वीं सदी में यहाँ के हुक्मरानों में यानी मीर ऑफ हुंज़ा ने बल्तिस्तान की शहज़ादी शाह खातून से शादी की। शाह खातून जो कि जहेज़ लाई थी, वो कश्मीर और तिब्बत से लाया गया था, इसलिए इस किले में लद्दाख और तिब्बती फ़न तामीर दिखाई देता है। इस किले के वाच टावर को शिकारी का नाम दिया गया है। इसी तरह बल्तित किले की बात करें तो बरसगीर की तारीख़ में अक्सर ऐसा होता है कि बादशाह और शहज़ादे अपनी महबूबाओं के लिए शानदार किले और महल तामीर करते हैं। ताज महल से नूर महल तक ऐसे मालूम होता है कि हर शाह अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। मगर पाकिस्तान के शुमाल में कराक्रम पहाड़ी सिलसिले के दरमियान एक ऐसा कदीम किला भी है जिसे एक हुक्मरान ने अपनी बेटी के लिए चुना और इसके जहेज़ के तौर पर शहज़ादी के ससुराल में तामीर किया। अगरचे इस किले की तामीर के हवाले से तारीखदानों की राय अब भी मुनक़सिम है। ये बात है कि जब हुंज़ा के हुक्मरान अय्याशू ख़ानदान के चौथे वलीअहद शहज़ादा अय्याशू सानी की शादी बल्तिस्तान के हुक्मरान राजा अब्दाल के बेटी शाह खातून से हुई तो शहज़ादी की रिहाइश के लिए इस किले का इंतखाब हुआ। बादशाह राजा अब्दाल ने अपनी बेटी की शादी के बाद इस सल्तनत से माहिर कारीगरों की एक टीम जहेज़ के साथ वादी हुंज़ा रवाना की, जिन्होंने किला बल्तित की तामीर या तोसी में हिस्सा लिया। किला बल्तित की तामीर के हवाले से कई दास्तानें सीना बसीना सदियों से चली आ रही हैं और आज भी इस किले तक आने वाले सियाहों को यहाँ के मुकामी लोग यही किस्से सुनाते हैं। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि यह किला तकरीबन 700 साल पुराना है और इसकी तामीर का काम 14वीं सदी में शुरू हुआ। ताहम हालिया बरसों में होने वाले कार्बन डेटिंग तहकीक से यह ज़ाहिर होता है कि इससे पहले भी इस मुकाम पर कोई किला मौजूद था। किला बल्तित में भी बाकायदा तौर पर तिब्बती तर्ज़ तामीर की झलक नज़र आती है। 1990 की दहाई में इसे हुंज़ा के मीर ख़ानदान की जानिब से आगा खान ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने इसकी बहाली का काम मुकम्मल करके इसे एक म्यूज़ियम की शक्ल दी और अब ये बल्तित हेरिटेज ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम है। इसे सन 2004 में यूनेस्को के आलमी विरसे की फहरिस्त में भी शामिल किया गया। बल्तिस्तान का इलाका हुंज़ा से दरिया सिंध के दूसरे पार है। अगरचा दौर जदीद में यह पूरा खित्ता पाकिस्तान के सूबे गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जाना जाता है, ताहम तारीख़ी एतबार से इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों की तारीख़ मुख्तलिफ़ सकाफ़तों में जुड़ी है। बल्तिस्तान का तारीख़ी एतबार से तिब्बत से करीबी तल्लक रहा और कई 100 साल कबल ये लद्दाख समेत तिब्बत का हिस्सा ही होता था। मकामी तौर पर आज भी इस इलाके को छोटा तिब्बत गर्दाना जाता है। माहिरीन बल्तित फोर्ट और तिब्बत के शहर लासा में वाक़ दलाई लामा की साहबका रिहाइश का
پوٹالہ محل کی تعمیر میں مماثلت دیکھتے ہیں۔ اگرچہ پوٹالہ محل 16ویں صدی میں تعمیر ہوا، تاہم دونوں شاہی قیامگاہوں کا نہ صرف طرز تعمیر ایک طرح کا ہے بلکہ دونوں اونچے پہاڑوں کے دامن میں ایک اونچی چوٹی پر بنے ہوئے ہیں، جس سے دشمن کے لیے اس تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر کریم آباد کسی زمانے میں وادی حنزہ کی ریاست کا دارالحکومت تھا، قلعے کی جدید تاریخ کی بات کریں تو حنزہ کے میر غضنفر علی خان کی اہلیہ رانی آف حنزہ عتیقہ غضنفر بتاتی ہیں کہ یہ قلعہ کئی سو سال تک وادی حنزہ کے حکمران خاندان کی رہائش کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست حنزہ کے آخری حکمران میر جمال خان کی پیدائش بھی اسی قلعے میں ہوئی تھی۔ سن 1945 میں انہوں نے وادی حنزہ میں اپنے لیے علیحدہ رہائش گاہ تعمیر کروائی اور اس میں منتقل ہو گئے، تاہم خصوصی تقاریب کے لیے اب بھی قلعہ بلتد ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ ایک اور بات بھی ہے کہ اس قلعے کے کل 62 دروازے ہیں، 62 دروازے ہیں اور 53 کمرے ہیں 53۔ اس قلعے کی تعمیر میں پتھر کے علاوہ دیواروں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قیمتی لکڑی کا روایتی کام کیا گیا۔ بڑی بڑی کھڑکیاں، دریچے، برآمدوں کے ستون اور گیلریاں جن پر ابھرے ہوئے لکڑی کے نقش و نگار معماروں کے فن کا کمال نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں اس فاروق بھائی نے جو وزٹ کیا ہے، ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور اپنے تئی انہوں نے بڑی زبردست کلپنگ بنا کر ہمیں بھیجی ہے، اور یہاں کے میوزیم کا بھی پہلے انہوں نے کلپنگ بھیجی۔ اور اس میوزیم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ آج یہاں قلعے اور خطے کی تاریخ سے جڑے نوادرات اور معمولات زندگی کی عکاس کرنے والی اشیاء رکھی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی میں جب برطانوی فوج نے وادی حنزہ پر قبضہ کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا تو اس قبل یہاں کے حکمرانوں کا ایک روسی جاسوس سے پالا پڑا تھا، جس نے انہیں ایک جدید بندوق اور ایک گولی پیش کی تھی۔ تاہم برطانوی فوجی اپنے بندوقوں کے ساتھ قلعہ فتح کرنے پہنچے، تب بھی یہ بندوق استعمال نہ ہوئی اور پرانے اور روایتی اسلحے سے لیس حنزہ کے محافظ ان کا مقابلہ نہ کر پائے تھے۔ آج بھی وہ بندوق اپنی اصل حالت میں اس قلعے کی اس 3 منزلہ عمارت میں محفوظ ہے۔ اور یہاں کی ہیریٹیج، یہاں کی جتنی بھی روایات ہیں وہ بھی اس قلعے کے اندر رکھی گئی ہیں۔ حنزہ کی جو مقامی موسیقی کے اوزار ہیں اور کھانے، وہ بھی یہاں کی مثلا کہ اگر بات کریں تو حنزہ کے مقامی اور روایتی موسیقی کے علاوہ مقامی کھانے آج بھی سیاح کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ قلعے میں پرانے زمانے کے موسیقی کے آلات بھی محفوظ ہیں۔ مقامی طور پر حنزہ میں اب بھی یا شادی یا خوشی کے موقع پر موسیقی کے ایسے ہی آلات کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ قلعے میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ قلعے کے باورچی خانے میں لوہے سے تیار کردہ کھانے پکانے کی برتن بھی محفوظ ہیں۔ اب بھی ہر ماہ چاند کی 14 تاریخ کو معاوضے کے عوض شاہی دسترخوان پر روایتی کھانے سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اور اگر چاندنی رات کے دوران قلعے کا دورہ کیا جائے تو وادی حنزہ کے خوبصورت منظر کے علاوہ سامنے بلند و بالا پہاڑ رقہ پوشی بھی نظر آتا ہے، جو ہر ایک کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے۔ کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ میں خود بھی اس دورے پر گیا تو اس کے بارے میں مزید بھی ایکسپلور کریں گے، اور پھر اس کی باقی جو باقیات ہیں ان پہ بھی بات چیت کی جائے گی۔ یہ فاروق بھائی کا ونس اگین شکریہ کہ انہیں اتنے خوبصورت نظارے ہمیں گفٹ کیے اور وہاں سے ویڈیو بنا کے بھیجی۔ وہ خود ابھی دورے پر ہیں، واپس نہیں پہنچے ہیں، آج یا کل شاید واپس وہ پنڈی پہنچیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کلام کا دورہ کرنا ہے، تو کھنجراب کے حوالے سے ان کی ویڈیوز میرے پاس پہنچی ہیں۔ جب وہ علی آباد سے کھنجراب کی طرف روانہ ہوئے تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ ان کی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کی زبردست ویڈیو اپنے چینل پر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے اور اپڈیٹس بھی آپ کو فراہم ہوتی رہیں گے۔ اجازت دیں گے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے۔